Ahora sí, otro jueves más con el Inside Star Citizen, que se titula Lanzando Sombras. Ahí vamos. What is a shader? Oh, that's a tough question. I'm not a graphics coder. Shader is a little. A shader will. I don't know exactly. What it does. No sé qué es lo exactamente un Make shader. things look cool. Pues eso, I'm hace, sure Alan- hace las cosas aparentar mejor. They gave you a good answer as well. God, I hope I'm right. A shader is a really tiny program, a very small program, usually just a few hundred lines of code that converts the geometry into pixels. Bueno, pues eso, un shader es un pequeño programa con unas pocas líneas de código que convierte la geometría en píxeles. On the screen, so it will En la decide the pantalla. colors, combine them in whichever way we think is relevant for that particular object, and then Combinándolo para lo que creen que es relevante para ese objeto particular y sí. figure out what color it wants for that pixel on screen. One of the things that we're really proud of is the way the vehicles look in Star Citizen. Just having untextured or flat shaded models, that you could have the best model in the world, it's not going to look great. Where it comes to life is the materials. Una de las cosas de los que estamos muy orgullosos en Star Citizen es de nuestras naves. Simplemente tener superficies planas o no va a ser lo suficiente para que luzcan geniales. Por eso hemos añadido materiales. And since the start of the project, we've just been adding to our base shader, which we call the Alum shader. But we didn't build it from the Dicen que desde que empezaron el proyecto han añadido un shader que se llama Ilum Shader. ground up, so it was type of the decisions that were made in building that we couldn't really change without breaking existing assets. We decided to build a suite of new shaders and to have more specific purposes. And that shader is called the hard surface shader. A ver, un momentito. More specific purposes without breaking existing assets from the ground up, so it was type of the decisions that were made in building that we couldn't really change without breaking existing assets. We decided to build a suite of new shaders and to have more specific purposes. And Claro, dice que no podrían utilizar, o sea, no podrían modificar los shaders ya existentes porque romperían las cosas ya existentes, entonces han hecho shaders para un propósito específico que se llama el shader de hard surfaces, de superficies duras. and that shader is called the hard surface shader. Any new features we decide to add, we just add to our new shaders now. We don't try and bolt on onto the old shaders that already had quite a lot of features. Things like clear coat. Claro, dice que tienen cosas como en otros shaders que ya tienen diseñados, como el Clear Coat, que es esto aquí. Capa clara. Wear and tear, we know you. Bueno, capa clara no, coat es cabra clara. Coat, abrigo, claro, abrigo, ¿no? No sé. ¿Qué coño era coat? Oh, Dios mío. Oh, Dios mío, tengo que buscarlo. Un segundo. No me acuerdo qué era. Me tenéis que disculpar. Sí, coat es cabra. No me jodas. Saco. Es saco. Goat. Sí, goat es cabra. Claro. Estaba todo rayado. Pero goat es con C, es saco. O sea, saco claro se llama la movida. Guys like your ship's clean, but we also want them to feel like they're more realistic and sit in the environment better, and they'd wear over time. Ahí veis los cambios que han hecho con el Iridescence shader. in the paint, so we can get color shift depending on the angle you're looking at it. Dependiendo del ángulo que estés mirando, pues hay cambios de color. There's obviously a lot of ships in the game, and converting them over to a new shader is not a trivial task, but it is something that we are doing patch by patch. Every patch there will be some more ships that will be using the hard surface shader. The biggest feature for Dice que moverse a un nuevo tipo de shader, que no es una tarea fácil, pero cada parche va a haber más y más naves que se muevan a ese tipo de shader nuevo. De hecho, lo podéis ver lo habéis podido ver en mi streaming cuando estaba con la M50, cómo reflejaba los colores de la estación y todo es una locura. Y eso lo trasladarán a más naves. our hard surface was the integration into our layer library, which is type of a more hierarchical way of building up materials rather than everyone having to start from scratch every time they make a spaceship or whatever it might be. They can type of
build libraries and pull from libraries of existing type of things that other artists have built and combine them in a more intelligent way. So that layer library is a crucial part of the workflow to speeding up our workflow in the engine and standardizing it as well. And the big thing from being converted to that hard surface shader is it allows us to do tint variants very easily for each one. Dice que el Hard Surface Shader, que combina diferentes trabajos de diferentes personas y que lo que hace pues es la implementación mucho más eficiente, más rápida. What we wanted to give controllers is to be able to tint them layers and control them layers so that we can then present more options to the design team and the end user. Each layer we use on our hard surface shader can be tinted one of 3 different colors, and then 3 colors are defined in what we call a tint palette. Dice que hay una movida que le llaman tint palette, o sea, paleta tint, imagino que será, o que bueno, que dice que pueden tener 3 variaciones de colores diferentes para que los artistas puedan trabajar, como habéis visto, pues con diferentes colores y demás en las naves. If you look at any of our ships in game, you can probably see this already. So they will have, if you take the Gladius for example, it has mostly green, there's a dark grey section, and there's like a gold accent. So there's your primary, secondary, tertiary. What the tint system will allow the designers to do is, once they work out, usually with lore, what the colours are for, say, a faction like either Microtech or Crusader or Ninetales, then they can set those colours up and then save that as a tint, and then that can get applied to any ship. And quite easily, you can just quickly make a ship and then apply the tint, and then you've got these different factions. The tint se referirá, pero bueno, Silk se supone que sería tinta, pero bueno, no sé si tint, igual es tint en americano, inglés americano, no lo sé, tengo mis dudas. Pero bueno, dice que básicamente que con este sistema pueden aplicar los colores, las tintas, las diferentes facciones, entiendo. Y bueno, pues de una manera más rápida, ¿no? De aplicar pues para Microtech, para fuerzas de seguridad o para lo que necesiten los desarrolladores poner en ese momento. Or paint schemes. So the hard surface shader has been coming for a long time. It unlocks a huge amount of potential for the vehicle team. We're really excited to see what we can do with it and what we can push. But what does that mean for you as players, especially in regards to customizing your vehicle? We're going to have a nice post on the website in the next few days, probably next week, that's going to detail what you can and what you cannot do, both in the short and near term. So I highly recommend that people check that out. Dice que van a poner un post referente a lo que los jugadores vamos o no poder, o sea, el nivel de personalización que vamos a poder hacer en las naves utilizando este sistema, y que saldrá pues la siguiente semana, y que te recomienda que le echemos un vistazo, que sería pues a corto plazo y a largo plazo de las cosas que vamos a poder hacer para poder personalizar nuestras naves. Interesante. One of Alpha 3.9's biggest new features was the introduction of prisons, the first step in building a risk versus reward system for those who will choose to pursue a lifestyle outside the law. Now this week, we took the opportunity to chat with Luke Presley about that first drop and talk about the next iterative patch, the next quarterly patch, and maybe just a little bit beyond that. Me dice que van a comentarnos sobre el futuro de las prisiones, y que bueno, que la implementación de las prisiones pues ha sido un buen punto para aquellas personas que quieran que apuesten por el beneficio a pesar del riesgo, y que quieran dedicarse a actividades que sean fuera de la ley, y que pues nos van a hablar del futuro de las prisiones que está por venir. For me, like, you know, space is like the Wild West, and I think for most people it is like this kind of lawless like idea. So dice que para él el espacio es como el salvaje oeste, y que para mucha de la gente es como que hay esta idea de sin ley, ¿no? En el espacio. It makes sense that prisons are awful, like even worse than now, or even more capable of being brutal and keeping you in. I think everyone just wanted to explore that straight away. Dice que quiere explorar unas cárceles mucho más brutales, y que, bueno, que las cárceles pues sean el infierno, básicamente. Quieren explorar esa rama. Obviously it's in its infancy, and there's a lot more to come. We know experiences vary, with some persistent issues with mining and infinite transition screens, but on the whole, feedback has been quite positive. Even people who are criminals
have been saying this has changed the way they play the game and improved it for the better. Claro, dice que eso es cierto, ¿no? Dice que bueno, que sabe que hay algunos problemas con el tema de la minería y tal, pero que ha recibido un feedback muy positivo. A mí, por ejemplo, las cárceles siendo, o sea, habiendo hecho bastante criminalidad, me parecen geniales y de hecho fomenta lo que es el jugar, el querer jugar, porque tienes ese pinchazo de adrenalina que te dice, hostia, como no lo hagas bien te vas a la cárcel y eso mola mucho. Like, strangely, now there's an actual, I don't know, meaning, I guess. Everyone who worked on it is extremely proud of it. Like Ollie, especially, who made the escape route, is loving it. And I think people can see how we are going to improve it in future and how that will make it a lot more interesting to be down there, like when we had mission givers and things like that. Dice que Oli y su compañero que está bastante contento de la ruta de escape que ha hecho y que cree que todos podemos ver en la dirección en que van y que va a haber muchísimas más cosas, ¿no? Como puede ser misiones dentro de la prisión. Actually, maybe want to go there. So for 391, our main focus is bug fixing. Obviously, there's been speed runs that have got out in 3 minutes, which was like the way they did that was quite embarrassing for us. Like we'd left in a ledge that definitely shouldn't have been there. It was there to kind of break people's fall and actually slow them down. The main fall you drop into is like it's quicker if you don't hit anything on the way down. In the next patch, I just blocked up two, like I think quite ingeniously, like blocked up the 2 main paths that we didn't want them to take. I'm sure they'll find some more, and I'm really looking forward to it. But it's something I'm not going to spend the rest of my life kind of patching up. Creo que está hablando, dice que bueno que hay gente que ha salido en 3 minutos hora de la cárcel. Yo la verdad es que es algo bastante rápido, ahora mismo también. Y que dicen de que pues que 3 minutos, hostia, en 3 minutos hemos tardado, quizás sí, ¿no? Salimos así de rápido, puede ser. Y dicen que lo que van a hacer es que poner ciertas trabas para la 3.9.1, pero que sobre todo el parche del 3.9.1 se va a centrar en corregir bugs. Pero que bueno, que no se va a pasar toda la vida haciendo trabas para el tema de que la gente le sea más difícil escapar, ¿no? We are looking at the things that get you into prison that shouldn't. There's a few things like misdemeanors giving you like crime stats, and that obviously isn't the way it should work. So you'll no longer get crime stat for blowing by the police and not stopping. So for 310, our focus is on. Claro, dice que están mirando cosas para que te metan en la cárcel y cosas que no. Que por ejemplo ahora no te meterán en la cárcel si escapas de la policía simplemente, si no tienes criminalidad. On finding new ways to earn merits and new things to spend them on. In 3.9 you'll notice there's a commissary machine and that gives things out for free, but our focus is on kind of turning that into our prototype of a real vending machine that you pick and choose and pay for the items. The way we are trying to like introduce content that gives merits is through like the prison itself giving out jobs. So every now and again you'll find that one of the oxygen dispensers deep in the caves breaks down. We put a marker on it and then like the first player to get there and fix it gets a load of merits. Está diciendo de que van a introducir diferentes maneras de obtener méritos, también cosas en las que gastarlo. Gastar esos méritos en la tienda esta que tienen de, bueno, que puedes pillar agua y más cosillas. Y que van a poner un nuevo sistema de que va a haber pues las magnitas estas que dan oxígeno, va a haber misiones de que se rompan y el primer jugador en llegar a ellas va a conseguir muchos méritos por arreglarla. So beyond 310 we'll be looking into more missions that get players into the prison, like make them want to go there, and that can include lawful players. You can imagine an undercover role, and we'll be expanding the prisons so that there's new areas that you haven't seen before, the kind of behind the scenes. Dice que quieren pues que la prisión tenga algún tipo de atractivo para atraer a la gente, incluso a la gente que es legal, para ir de alguna posición de encubierto
y bueno, que en general más misiones y que más zonas que no se ha visto que no se han visto todavía. That'll be an extra step onto escaping. And then there'll just be more ways to earn merits once you're in there, like more jobs, more illegal or legal jobs when you're in there. So what did we learn? Habrá trabajos legales o ilegales cuando estés ahí, bueno, con la expansión que todavía no hemos visto, también el tema de las rutas de hub, pues parece que se van a ver afectadas. This week? Well, we learned that no matter how well we think ships look now, there are still going to be ways to improve that going forward. That the hard surface shader won't just make it easier for our designers to create color schemes and more vibrant paint jobs, it's also the next step in that dynamic wear and tear we've all been looking forward to. And that the future of prisons may not be restricted only to those with criminal intent. For Inside Star Citizen, I'm Jared Huckabee. We'll see you next week. Bueno, y para aquellos que, bueno, pues dice que las naves todavía hemos visto que se pueden mejorar con el Hard Surface Shader y que pues sentará las bases para hacer un universo más dinámico, tener esa variedad. Y también que hemos aprendido que las prisiones no solamente serán interesantes, o sea, será algo que hecho para la gente fuera de la ley, sino que también para la gente dentro de la ley. Thanks for watching. Bueno, pues ni tan mal, ¿no? Ni tan mal. O sea, tiene buena pinta. Necesitábamos definitivamente... O sea, yo creo que el parche en general está muy bien, sí. O sea, lo que necesita ahora es esa corrección de bugs, pues sí, le daría un empujoncito muy grande, porque realmente yo me lo paso teta jugando al parche. O sea, ahora mismo me das este parche con Server Mesh y... vastísimo. O sea, es súper divertido, ¿ok? Sí que es cierto que quedan más cosas, pero bueno, van por el buen camino. Así que, chavales, eso es todo por el Inside Star Citizen. Y ahora me voy al directillo. Recordaros que si queréis apoyar el canal, en la zona de Twitch, ahí abajo, si tenéis Amazon Prime, podéis ligarlo con Twitch y dar una suscripción gratuita y ayudar a crecer el canal y a que haya mejores sorteos. Y que también está por ahí puesto el sorteo de este mes, que va a ser una 100i LTI. Nos vemos ahora.